लगा लगा क्या बाण फुटुची बहुत जोर बाण फुटला कृष्ण लगे दीजिए वो मसला कषा चलती बर्तमान मटन टा पड़ो आ 5 मिनट गले पड़वाला पड़े उठी पड़े मुई बार बार साथ छाड़ी देले सबे नाई मानी नाई है केबे मोर माँ बार प्यार निजर तमरे नाम आज की रात मजा इसका आँखों से लीजिए स्त्री लोगों को पिला सीन कला जान तू कौन आसु हाँ अमेरिका आसु कौटी कौन कर रसुण छड़ाऊ रसुण कौन हम जे खाइब हौ तुम कौन कर रसुण छड़ाऊच कहीं रसुण छड़ा लोक ना हाँ तुम छड़ाऊच सुकेश भाई कौन कर कौन कला सुकेश रसुण छेचा रसुण छेचा कौन करा चिकन पड़ेगा चिकेन पड़ा हो रसुण छेचा कराई अदा छेचा है चिकेन बाम्बू चिकेन आज हम आमर सेपटे मटन टा बस ये मटन टा बस मटन टा बसी मटन टा बसी ये तुम पे ये कृष्णा कृष्णा कौन कौच सब भल सब भल तो नॉर्मल कह सब भल कहीं कौच स्टाइल ब्रो को प्रकार स्टाइल है एटा आपण जदी बुझिबे एला स्टाइल जदी बुझिबे ने एडा आपण अनसेंट अनसेंट ना एसेंट आमे कहबो अनसेंट ब्रो आ तुम सूरज कौन करछ किछि करना तमे कौन करछ सिनु एन्जॉय एन्जॉय आ नासा वाला आछन अमेरिका रु हमें डीजे ऑपरेट करछु डीजे ऑपरेट कर डीजे तुम डीजे टा बजा देखिया हम डीजे कोचिरी पार्टी कोटी बंगो बंगो करे ई पाकोडा फटोके ए पागल लाइथि भोक है जळी बनिया केली होबो बम ला एडी सुकेश रे चाली जी पूरा सुकेश पूरा बिजी आपडा जळी गेले चलबो हले किंतु ए जो क्या करबी
ରିଙ୍କୁ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାର। ଜଳିଗଲା ନା ହେଇଆର କୋ ଗଛ ମୂଳେ ଲଗା ଓଏ ଭାଇ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏ କଣ କରୁଛି ଖାଲି ଦେହରେ ଶୁକ୍ଲା ଡ଼ାଇ କଞ୍ଚାଡା ଖାଲି ଦେହରେ କଣ କରୁଛୁ ଏଇ ମକଜ ଟିକେ କହିଲେ ଖାଲି ଦେହରେ କଣ କରୁଛୁ ବୋ ହଉ मिक्स कर ସତ ବି କାଟିଦେବୁ ସତ ବି ସେମିତି କାଟିଦେବୁ ସତ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ ଚିକେନ ଅଛି କୋଡେ ଚିକେନ କାଇଁ କେତେ ପାଣି ଦେବେ क्या बोला ए क्रिया कर दियो नुगुडी मो फोटो कुड पाला साला पत्रडा धोबो से आगे जाइए अरे चिकेन दुआ नहीं सरी गला এটা পোটা আছে এটা আউরি চিকেন ছোট ছোট হবে নাকি छोटिया चिकेन सुन क्या कर दीजिए ये इधर कर दे काटी खाई ना ठंडा हो छोटी हो ए जो हा और छोटा गले किते की माय जॉइन जॉइन पियाज कटा चलची बाम्बू चिकेन पई एटा पसा हबो ପିଆଜ କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରିଲେଣି तो हबे काट डाका पियाज पसला हां तापर चिकेन ना ना एटा अधिक छछा हो ना पियाज छछा हबो नहीं हां ठीक है छछ देबो चिकेन कहीं दू जोटे काटा हो केतरा पियाज केतरा दलगी जोड़े आउ दे केतरा चिकेन मजा ना लगे ना पियाज पसई के छछा हबो पियाज टिके छछा हैला पर जिल्ला बनेबो ए एरा कुछ दिन बाजार जो सुके के पाटना कर पछाड़ो सुकेश रेसिपी बा बाम्बू चिकेन सुकेश स्पेशल बाम्बू चिकेन दासिले सुके से बाहर आज थंबनेल ला पके दो सुकेश स्पेशल बाम्बू चिकेन अभी कट बोला वाह और छुटा एटा गुटे गछ अछि बढ़िया पूरा सफा हैना कोडे एटा मु कहिली सफा सफा स्कूल फोन कर जे अब मु तो कहिली मते पताले मु एठी कहिली पड़ गई एठी जोड़े देबो ओ सही गछडा नहीं ग्लास सा गोदा हे याने नथले ତଳ ଆଡେ ରାଖିବା एरा मु देतली एक ग्लास रे एती भाई पूरा के बेकार जाने न होगी इटारी हटे देबो सिनु इटारी हटे दे अब सौदर ढाल लगी कौन से चिकन विथ पनीर चिकेन पनीर मिसी चर्बीटा मटन चर्बीटा चर्बी पनीर कोटे गला मटन चर्बीटा पड़ियो चिकेन बाम्बू चिकेन रे रोज गाड़ी चले आंजो ନାଇଁ ରେ चिकेन तेलटा पड़ियो सोरस तेलटा सरंजाम अरेंज हो पूरा पियाज अदा रसुण छेचा धनिया पत्र रसुण ये सब पड़ियो नहीं इडे काश्मीर चिली सब धनंजय बाबू मसला छोड़ुछंती ये की अक्षय ଯାହା ତାକେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ବଇଛଟେ से कोड छे जा फसीला ସେ ଗାଁ କହି ଖାଲି ଯାତା ଖାଇ क्या कर रख दो चिकन मसला काश्मीर चिली आओ क्या की रो चिकन मसला काश्मीर चिली चारटा जगह बांस पर अरेंज कर दे मीट मसला ତମେ ଏଇ ମସଲାଟା ଆଣିଲ କାମ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆଉ ପାରବୁଲେ ଇଲାଚି ର ଧନା ପଳାଇଥିବୁ ସେ ତଳ ଉପରେ କରୁଛ ହେଲା ଦେବି କିରା ହବା ଦେବି ଏବେ ଇନେ ये खाली तळ ऊपर चेक कर दे ମିଶିବ ଯେମିତି
ऊपर तल कर हाँ ये करा हवा नहीं तेल दबो कि तेलटा पूरा पड़ी भितर देखा नथिबा आपण एरा सब काळे मसला मिक्स करा इटे देख रे এটা নাই যে বড় হ্যাঁ एमती कले तेलटा सब आड़े खेल ଲୁଣ କେତେ ହବ ଦେଖ ଦିଅ ତ କିନ୍ତୁ ଲୁଣଟା ଦିଅ କେତେ ଲାଗିବ ଯେ लुण ଲୁଣ ଦେଇ ନେଇ କେମିତି पका पका मु कहूँ ରହ ନାହିଁ ଏରା ତ ମସଲା जाती बस बस ଲୁଣ ଦେଲା ନାହିଁ ସେ ହେତେ ହେଦିନ ସୁଧା ଆମେ ଲୁଣ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ବୋଲି ତୁଇ ବୋଲି ତୁ ନା ଖାଇ ତୁଇ ଦେଉଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ओहो तुम चिकेन गोटा पोड़ा कर ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦିନଟା ଭଲସେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯୋଉ କଲୁ ନାହିଁ ହେଲା ଲୁଣ ତ ନାଇଁ ଦେଇ କହିବୁ ତ ଶୁଣ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କଲୁ ଲୁଣ प्रज्ञा टे कहि दे लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो कहि दे सब्सक्राइब बोल सब्सक्राइब और कमेंट करियो कहि दे कमेंट କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ଇଟା କୋଉ ଗୀତ କେନେ ଏଇଟା ବାବୁ ରହ और चिकेन रे पेजा पड़ो ना कि सब मसला पड़ो एतरे ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କେବେ ଗବ ଏମିତି ନାହିଁ ଏରା ଏମିତି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତା ଧନେ ଲାଷ୍ଟ ଦବ ରହ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପରା ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଦବା रसुण पड़ो ଏଟା ବି ଦେବୁ କି ହେଟା ଦବା आ अदा रसुण पेस्ट अछि आनिबी कि जो घर रा काने सूरज पठाणी सामंत हे तारा देख केतरा तारा गणलु हां ଦୁଇଟା ପାଇ हेलो तू काहे एक्टिंग करू कहलु हेलो से तो काटी पळेला प्याज टमाटो ये भाई एक्टिंग करू जेडी बसी कुमोर सार पैसा हो जे चुनो जे डाला एखना पूरा कांटरिंग से पड़ गई कांटरिंग भक्वा तुम तो ले जो तो देख किए पार्टी ना करो वीडियो कॉल एते कहि दे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो ओके तू कह ओके कोन कहछु ଆଉ କୋଉ ମିଟ୍ ମସଲା ବେଶୀ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଣା ଅଛି ଏମିତି ସେଟା ହେଲେ ହବ କି ଗରମ ମସଲା କେତେ ଦେଉ ଜରିବ ମସଲା ବେଶୀ ଦେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗେ पिता दे लगबो बेसी मसला पिता दे लगबो गरम मसला इटा यार से अमेरिका वाली मुखिया के अमेरिका रही सब दो गरम से पछपटे अमेरिका रसिले एइटा की बिना साट रे बोलु जी जस्टिन बीबर ए बंद कर रह चाली जी प्रिपरेशन टा पुडे पुडे चले तो बाटी के मजे वासनाटा पूरा अलगा प्रकार वासनाटा होची रसुण पकाई छेड़ा मटन पीस गुड़ा मसला पका हुआ ना पका रेड चिल्ली और चिल्ली एड़ा मीट मसला एड़ा चिकन मसला ओ केते मिसी केते मसला तू पड़ला ये ऊपर ढाल ओड मिसी पूरा पड़ला मसला सब दबा गोला हवा बे गोलाला परे जे कि बे बांबू रे भरता हबो तमे तो अध घंटा रे जाळु दनिया आ धनिया पत्र पड़ला ए तू कोडे होजु हां जंगल इधर कोडे होजु ए जंगल इधर कोडे होजु भालू खाई दो हां रिंको हे बाकू रिंको कौन कर दे कौन कौन हो जेबे ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହବ ଯେ ରସିନିଆ ହବ ଯେ ପାଇଁ ଆଉ पूरा देसी जुगाड़ा एटा गछर एते बंधा हबो नै कि पत्रटा हां ए तू सेठ कौन करू ए चल चल छाड़ी चल
ଲାଗି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ କ'ଣ ନେଇଥିଲୁ ଦେଖା କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖା କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହବ ବାପାକୁ ପଠାଉନ ନାଇଁ ବୋ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆମେ କହୁଛି ନାଇଁ ତାକୁ ବାହାର ବୁଝିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣୁ ତା ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମେ କାଇଁ ପଠାଉଛ ତାକୁ ତାପରେ ଟିକେ ପତ୍ର ଦେଲେ ନାଇଁ ଝଡ଼େକି ନାଇଁ ଝଡ଼େକି ହଁ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ତୁ କାହା ଘର ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଉପର ସାହି ତା ଘର ଚାଲ ଦେବି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜାଳିଯିବି ନା ଜାଳିଯିବି ନାଇଁ ଜଳ ବୋଲେ ମତେ କହିବା ଆଉ କାହାକୁ ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଖଳା ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଥର ହଁ ଥରେ ତମର ହଁ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ହଁ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କିଏ ପଡ଼ିଥିଲା କି ପୁରା ଚିକେନଟା ଆମର ରେଡ଼ି ବାଉଁଶରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଲାଣି ହବ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଦେଟା ଲାଗିଲେ ପୁରା ସେ ଲଗା ହବ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପଶାବ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଂଶ ପକେଇଥିଲି ନା ତ ସେନୁ ହେ ଆଡକୁ ଫିକି ଦେଇଥିଲି ଛକାଟା ଯାଇ ବଳିଯିବ ଜାଗା ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଉଁଶ ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ବଳିଯିବ ଆଉ ନଥିଲା କି ବାଉଁଶ ବାଂଶ ନାଇଁ ପରା ଖୋଜି ଖୋଜି ନା ଆଣିକି କୋଉଟା ହେଲା ଏଇଟା ତାଲଦରୁ ଯାଇକି ଆଉ ତୁ ବାକ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ତାର ଆଉ ନିଆଁ ରେଡି ସେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରୁଛି ସେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଖୋଲିରେ ପକା ହବ ବୁଡ଼ା ମରା ହେଇଗଲା ନାଇଁ 2 3 4 5ଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏ ଗଛ ଲଇ ନାଇଁ ଦେଖ ଗଛର ଲଇ କିଛି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି ଚିକେନ ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିବ ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଇଟା ସେ ବନ୍ଧା ହବ ପତ୍ରଟା ବନ୍ଧା ହେଲା ପତ୍ର ଦେ ଜଲ୍ଦି ପତ୍ର ଦେ ବେଟଣେ ପତ୍ର ଦେ ଆଚ୍ଛା ଉପରେ ନିଆଁ ରଖିବ ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏଇଟା ଭିତରେ ଆମ ବାମ୍ବୁଟା ଅଛି ବାମ୍ବୁ ଚିକେନଟା ହେଉଛି ଭିତରେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ସେପଟେ ଆମ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ହବ ଏଇଠି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି ନିଆଁଟା ବାମ୍ବୁ ଚିକେନଟା ଚାଲିଛି ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା କେତେବେଳେ ହବ ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ହଁ କର ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ତ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ପଡିଛି ନାଇଁ ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଦେଖୁନ ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପିସ୍ ପିସ୍ ନା ବାର କଥା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି କାମ ଦଳା ରେଡି ଦୌଡ଼ିବ ପୁରା ଚିକେନ ନା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବାଉଁଶ ଟିକେ ପତଳା ଥିଲା ନା ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଗଲା ମୋଟା ବାଉଁଶ ଥିଲେ ହେଇଯାନ୍ତା ଭଲ ଚଳିବ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରୀ ଆଣ ସବୁ ପଇସା ଦିଆଯିବନି ଛାଡ଼ା ଯିବନି ସେ ବାଉଁଶରେ ଲେଟକି ଦେଖ ଦାନ କରାଯିବ ଖାଇବେ ପଇସା ଦିଅ ସାନି ପଇସା ପଇସା ଦିଅ ଭାଲ ପଇସା ଦେଇଛୁ କି ପରିଚୟ ଲୋକ
काय भाई बघायला पतर का बड़ी बात वो अच्छा 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 এটা দেখো काय जायचं बात लगे नाही देतो पाणी आग लागला এটা পিছ পিছনে বাহিৰ কথা ভালো চলিছে না এটা আপুনি কি কালিয়া হ'ব ऐसा ठंडा हो पुणी ठंडा हो ফেয়াৰটা বাৰ কেন দিলে एड़ा কিনে বাৰ কে পুৰা চিকেন। বাৰ কে থাই বনা पुडो जो समस्त ना ये जरा टेस्ट कराओ जी ଚିକେନ ରେଡି ମଟନ ରେଡି ସବୁ ଆସ आसो तो बात तो रखल दरिया जल्दी आसो लेट नहीं कराओ बेटी एतिरे ही जो ना बोलो धोबो भाई पड़ी जीवो जाइयो ना ହବନି ଆଉ बड़ा बसके बाकी ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ तुम तो वीडियो कॉल देखि दिला हम तो मैं सारा बाकी मान दो ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲୁ तो पहला मते फॉलो मारो गोल लागो टिके तू ही धर बोली तो ना ई ढाल नहीं पारा ढल ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସାଙ୍ଗେ संभाली दो बोलू ଚିୟର୍ସ କର ଚିୟର୍ସ କର धर बढ़िया ଜଲ୍ଦି ମାର ମାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗୁଣ୍ଡ ଆରେ ଆଡେ ଥାଉ ପଳେଆ ବସ 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 नाचिबु ଆଜି ନାଇଁ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଧର କିତୋଡା ବୋଧେ କ୍ୟାମେରା ଧର ତ ଚିୟର୍ସ କର ଏଇଟା ଦିଅ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଛି ଭଲସେ ଆଉ ଛାଡ଼ ବାଡା ଖାଇବ କିରା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ବାମ୍ବୁ ଖାଇବା ଭାଇ ଯାହା କର କର ଭାଇ ତାলাই ରଖି ଦିଅ ଚିକେନ ହବ ଏଟା ହବ ହେଙ୍ଗି ତାଲେ ପତ୍ରଟା ସସ୍ତା ଆଇଲା ପରେ ଖାଇବା ବାମ୍ବୁରା ଖାଇବ ଯେ ଏଠୁ ଖାଇଲେ ହବନି ଏଟା ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇଲା କୁହ ଏ ଭାତ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠୁ ରଖିଦେଲେ ହବନି କି ସେ ମଟନ ପାଟି ନାହିଁ ନାହିଁ ମଟନ ଝୋଳ ଖାଇବ କି ଝୋଳ ନେବି ଝୋଳ ବୋଧେ ଝୋଳ ଖାଇବନି ବା ମଟନ ଝୋଳ ଖାଇବ ଚିକେନ ତୁ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ ରିତିକ ଚିକେନ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ କୋଉ ଚିକେନ ଆଳୁ ନହେଲେ ବମ୍ବୁ ଖାଇବ ଏଟା ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ ବମ୍ବୁ ଲାଗି ପିଜା ଅଛି ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକା ପତ୍ର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଲେୟାର ଦିଆହେଇଥିଲା ପୁରା ନାଇଁ ପଡିଥିବ ପଡ଼ିଥିବ ନା ମୁଢ଼ି ସିଝି ଯାଇଥିବ ପୁରା ଭଲସେ ନାଇଁ ପଡି ଇ ବଲା ତିଲେ କିଛି ତମ ସାଇଡରେ କୋଉଠି? ଖାଇବି ଏଟା ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ହୋ ଏଟା ରେଡି ଏଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଟା ପୁରା ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଚାତୁ 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 ଅଣ୍ଡା ଆଣି ତମେ ରଖ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଥିବ ଏଟା ये देख हेता करा जो ना जगह दिया पिला ने बाली बाली पानी बाहरी पड़ जासे खाइला को ଆଳୁ ଅଛି ରେଡି କଲରଫୁଲ अच्छा खाइ केना আছে না রে କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗଠୁ ରସୁଣ ଦେଲୁ ଚଲା ଆଉ ଆଳୁ ଦେ ଆଳୁ দুটাই উঠে তোকে ফটো দেবো तुला खाइब खा जे यो सुकेसे सुकेसे में चौथीले दे उली उला ना लगी उली काट दो देखो उली काट हे पा दे A few moments later. ଆଉ ଗୋଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ମାଡ଼ लाइक करो ठेवा तो ठेवा ठेवा म्हणजे ভিডিওটি যদি ভাল লাগিথিব লাইক করিবে সাবস্ক্রাইব করিবে দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে